Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous prépare une eau détox pour perdre du poids. Donc c'est une eau détox melon concombre. Donc c'est une eau détox melon concombre. Donc salam alaikum. اليوم نوجد لكم ماء ديتوكس لتنقيص الوزن، يعني النحافة لتنقيص الوزن. هذا الماء ديتوكس بطيخ وخيار، بطيخ وخيار. ممكن ما هو ما النوع ده البطيخ اللي كان عندكم. Donc le melon est faible en calories. Vraiment, il n'y a que entre 30 à 40 calories dans les 100 grammes. هو البطيخ ما يحتويش على نسبة كبيرة من سعرات الحرارية، هو يحتوي غير بين 30 حتى ل 40 سعرة حرارية في 100 غرام. Le melon est très riche en antioxydants et en vitamines et en oligo-éléments. Par exemple, il est très riche en potassium, en magnésium, en calcium. Il est très riche. On pense jamais que vraiment qu'il y a autant dans le melon. Comme j'ai bien dit, potassium, magnésium. Il y a du fer, calcium, il y a le zinc, le cuivre, la manganèse et du iode. دونك البطيخ يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة ومن الفيتامينات ومن العناصر المتعددة مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم. ما نفكروش كامل باللي زعما البطيخ فيه كامل هاد الحوايج، مي هو جد غني بالمعادن. كما قلت لكم المغنيسيوم، الكالسيوم، فيه الحديد، فيه الزنك، فيه النحاس. هو فيه تاني عنصر المغنيز وفيه اليود. هو غني تاني بالبيتا كاروتين اللي هي تبد فيتامين A. Donc je viens de dire qu'il est très riche aussi surtout en bêta-carotène qui se transforme en vitamine A, qui est très bon pour la peau et surtout pour la vue. Donc vraiment, en plus maintenant c'est la saison, vous avez plusieurs variétés de melons, donc vous pouvez trouver ça dans les marchés, dans les grandes surfaces, partout. Donc voilà, c'est la saison. Donc pour la préparation, on a besoin de quelques tranches de melon. Donc il faut l'éplucher, enlever la peau. Donc couper quelques fines tranches de melon et quelques rondelles de concombre. Et bien sûr, on a besoin de l'eau minérale, n'importe quelle eau que vous avez à la maison. Donc je répète, quelques tranches de melon et quelques rondelles de concombre et de l'eau minérale. دونك للتحضير نحتاجو لشرائح نتاع البطيخ، لازم تكوني قشرتيه، نحيلو القشرة. البطيخ اللي كان عندك، اللي كان موجود، البطيخ الاصفر ولا الاخضر اللي كان عندك، نحيلو القشرة، تنحي الزريعة تاني، تقصيه شرائح، وتاني دوائر من الخيار وماء معدني، الماء المعدني اللي كان عندك. دونك نعاود لك شرائح ماء الملون، ماء البطيخ، تاني دوائر نتاع الخيار، وتضيفي ماء معدني. Donc on va placer tout dans un bocal. Donc prenez un bocal, ce que vous avez à la maison, un vase ou un bocal ou un carafe, donc ce que vous avez. Vous mettez tout au fond et après vous le remplissez. Il faut le remplir ou verser de l'eau minérale, n'importe quelle eau que vous avez à la maison, pas l'eau de robinet bien sûr, mais prenez une eau minérale de préférence. Et après il faut remplir le bocal ou le vase, donc, et mettre au réfrigérateur pour une nuit et le lendemain déguster. Donc تضعي الشرائح في غرف ديالكم ولا في الإناء، في قاع الإناء، ومن بعد املئيه بالماء، ثم ضعي الإناء في الثلاجة لليلة كاملة وفي الغد اشربيه.
Donc je vais commencer à préparer. Donc on va prendre les fines tranches de melon, on va placer ça au fond de notre bocal. Et voilà, on va essayer. دونك ديري كامل هاني نوجد في الاناء نتاعي. دونك لازم ديري كامل البطيخ ولا شرائح الخيار. Et après on va verser de l'eau. Donc voilà, je l'ai préparé. Donc après, c'est à mettre au réfrigérateur pour une nuit entière. Donc, et le lendemain, déguster. Donc, ديريه ليلة كاملة في الثلاجة تخليه يتنقع وفي الغد تشربيه. Donc, cette eau détox est très rafraîchissante, pardon. Elle est vraiment très rafraîchissante. Elle a un très bon goût. Elle est vitaminée, vous aide à perdre du poids. Donc, et aussi à prendre soin de vos yeux parce que comme je vous ai dit, il y a de la vitamine A. Donc, et vous aide aussi à prendre soin de votre peau. Elle réduit les risques des cancers, diminue la rétention d'eau, fait baisser aussi l'hypertension et aussi elle freine la progression de l'arthrite. دونك هذا الماء ديتوكس هو منعش مغذي وتاني لذيذ، عنده حلة شابة نتاع البطيخ، منعش. هو يساعدكم على تخفيض الوزن، يعتني بالعيون ديالكم كما قلت لكم، فيه فيتامين A، هو جيد جدا للعيون. تاني كما قلت لكم فيه فيتامين A يعتني بالبشرة ديالكم، هو شباب بزاف للبشرة باسكو فيه الماء وفيه هذا فيتامين A كما قلت لكم، هذاك بيتا كاروتين اللي تعطيكم فيتامين A هو شباب بزاف رائع للبشرة. تاني يحميكم من السرطانات، يحميكم تاني من احتباس لا ريتونسيون دو، يحميكم معذرة من احتباس الماء، يحميكم تاني من الناس اللي عندها ارتفاع الضغط، يعني يحميكم هذا ارتفاع الضغط هو شباب بزاف. Donc c'est pour ça cette eau détox est délicieuse et très bénéfique pour votre santé. Donc vraiment c'est une eau détox fraîche, délicieuse et bénéfique pour votre santé. Donc هذا الماء ديتوكس هو رائع لذيذ ومفيد جدا للصحة نتاعكم شباب بالبزاف، خاصة مليح للصحة. Vraiment très très bénéfique pour votre santé et vous aide en même temps à perdre du poids. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Donc ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي وخاصة ابونيفو اللي كان ما درتوش ابوني ديروها باش تشوفوا لي بروشان فيديو. نقول لكم تهلاو في رواحتكم وعلى بروشان. السلام عليكم. هو منعش وجد لذيذ رائع.